जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, माधाभंगा महकुमा के हजराहाट के बलासी गांव में बीजेपी कार्यकर्ता के घर में आग लगाने के आरोपों को लेकर तनाव फैल गया है। रात के अंधेरे में एक बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में आग लगा देने की घटना के आरोप से हलचल मच गई। आग लगा देने की आरोप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगा है। हालांकि आरोपों से इनकार किया तृणमूल कांग्रेस। घटना माधाभंगा 1 नंबर प्रखंड के हजराहाट 1 ग्राम पंचायत के बलासी गांव में घटी है। आरोप है कि उस गांव के दीपक तालुकदार नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में रात के अंधेरे में तृणमूल के बदमाशों ने आग लगा देती है। वे बीजेपी के लिए उस इलाके में झंडा बैनर लगाया था, इसलिए उसके घर में आग लगा दिया गया है। আমি দল করি বিজেপি এই পোস্টার টোস্টার কদিন লাগাইলাম, এটুকুই আমার ইয়ে, আর সেটা কিছু নেই, শত্রু নাই। এমনি আমি পোস্টার লাগাইছি কদিন, এর জন্যই এই ঘটনা। এছাড়া তো শত্রু পাড়ার মধ্যে নাই, এর সাথে কেথালও নাই। तृणमूल क्षमता আছে, ওরাই করবে, এছাড়া কি করবে। हालांकि इस आरोपों से इनकार किया है तृणमूल। আমাদের প্রত্যেকটা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী শপথ নিয়েছে আমরা হাজরাটকে শান্ত রাখবো। হাজরাটে সে বিজেপি করতে পারে, সিপিএম করতে পারে, যে কোনো পার্টি করুক, আমরা বহিরিতার যে পরিবেশ ছিল সেটা মুক্ত করব। যেমন 2019 সালের থেকে যে ঘটনাটা বিজেপিরা করেছিল তার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। আর এটা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কোনো মতেই জড়িত নেই, কারণ আমাদের শপথ হলো হাজরাটকে শান্ত রাখা, হাজরাটের প্রত্যেকটা মানুষকে ভালোবাসা, প্রত্যেকটা মানুষের আপদে বিপদে পাশে থাকা। সেটা যে অভিযোগ করেছে তো বলতেই পারে, কিন্তু আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের বিশেষ করে হাজরাহাটের এটা আদর্শ নয়।